Hello students, good evening to all. Good evening, ma'am. Good evening, ma'am. Good evening, ma'am. Good evening. Good evening, ma'am. Yes, good evening. Voice clear ଅଛି ଟିକେ ସମସ୍ତେ confirm କରିବ। Yes, ma'am. Yes, ma'am, madam. Yes, ma'am. Again, ma'am. Okay. Screen ଦେଖା ଯାଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ? No, madam. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay. Yes, ma'am. ଆଚ୍ଛା ଆମେ previous class ରେ ଜଏନିଜିମ୍ ସରି ଯାଇଥିଲା। ହଁ କି ନା? Yes, ma'am. Again, ma'am. ହଁ। Yes. ସମସ୍ତେ ଟିକେ mute ରଖିବେ, ଟିକେ disturbance କେହି ବି କରିବେନି। ଠିକ ଅଛି? ସମସ୍ତେ ଟିକେ mute ରଖନ୍ତୁ ଆଉ ଆଜି ବି ମୁଁ starting ରୁ କହିଦଉଛି କି previous class ପରୀକ୍ଷା kindly କେହି ବି screen ରେ ଗାରେଇବେନି। ସେ ପେନ୍ କୁ କେହି ବି ୟୁଜ କରିବେନି। କ୍ଲିୟର? ଆଜି ଆମେ ବୁଦ୍ଧିଜିମ୍ ପଢିବା। ମୁଁ ଏବେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କହିଲି କି ସ୍କ୍ରିନ ରେ କେହି ବି ଗାରାନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏଇଟା କିଏ ଗାରେଇଲେ? ଏଇଟା କିଏ ଗାରେଇଲେ ମତେ ଟିକେ କହିବେ। ମୁଁ ନାଁ ପଢିଛି, ମତେ ଟିକେ କହିବେ କାଇଣ୍ଡଲି। ହ୍ୟାଲୋ, ମୋ ଭଏସ ଶୁଭା ଯାଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କୁ? ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାମ୍। Yes, ମ୍ୟାମ୍ ଆଜି ma'am. କଣ Amen. ପଢିବେ? ଆଜି ଏବେ ଯୋଉ ଦେଖା ଆପଣଙ୍କୁ ଯୋଉ ସ୍କ୍ରିନ ରେ ଶୋ କରୁଛି ବୁଦ୍ଧିଜିମ୍ ଆଜି ପଢା ହବ। ଲାଷ୍ଟ କ୍ଲାସ ଜଏନିଜିମ୍ ସରି ଯାଇଥିଲା। ଠିକ ଅଛି? ଆଜ୍ଞା। ହୁଁ। ତ ଏବେ ଯିଏ ସ୍କ୍ରିନ ରେ ଗାରେଇଥିଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କ ନାଁ ପଢିଛି, ଆପଣ ଟିକେ ମତେ କହିବେ ଯିଏ ଗାରେଇଥିଲେ ସେ ଟିକେ ଅନମ୍ୟୁଟ କରିବେ। ମ୍ୟୁଟ ଅଲ୍ ମ୍ୟାମ୍, ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମ୍ୟୁଟ କରନ୍ତୁ। ଛାଡନ୍ତୁ। ହଉ ଠିକ ଅଛି, ଆଉ କେହି ବି ଗାରେଇବେନି। ମତେ ଏଠି ନାଁ ଶୋ କରୁଛି, ଯିଏ ବି ଗାରଉଛନ୍ତି ମତେ ନାଁ ଶୋ କରୁଛି, ମୁଁ ସେ ନାଁ ବି ପଢିଛି। ତ ମୁଁ ଏଠି 2-3 ଥର ପଚାରିଲି କି ଯିଏ ବି ଗାରେଇଛନ୍ତି ଅନମ୍ୟୁଟ କରିକି ମତେ କୁହନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ କେହି ବି କହିଲେନି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଆଜିର କ୍ଲାସ। ବୁଦ୍ଧିଜିମ୍ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ଏଜୁକେସନ ଡ୍ୟୁରିଂ ବୁଦ୍ଧିଜିମ୍। ଦେଖନ୍ତୁ କଣ ଲେଖା ହେଇଛି ଏଠି। The Buddha system of philosophy arose out of the teaching of ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ। ଯଦି ମୋ ଭଏସ କେତେବେଳେ ବ୍ରେକ୍ ହଉଛି ପିଲାମାନେ ମତେ ଟିକେ କହିଦବ, ଠିକ ଅଛି? ଆଜି ଟିକେ ନେଟୱାର୍କ ଅପଡାଉନ ହଉଛି, ତ ଯଦି କେତେବେଳେ ବ୍ରେକ୍ ହବ ମତେ ଟିକେ କହିଦେବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, The Buddha system of philosophy arose out of teaching of ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ, the well known founder of Buddhism। ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧକୁ ମାନେ ବୁଦ୍ଧିଜିମ ର ଫାଉଣ୍ଡର କିଏ? ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ। ଆଉ ଏଇଟା କଣ କହିଲା କି ଆଉଟ ଅଫ ଟିଚିଂ ଅଫ ଗୌତମ ବୁଦ୍ଧ, ଏଇଥିପାଇଁ କହିଲା କି ସିଏ ଟିଚିଂ ରୁ କିଛିଟା ଆଉଟ ଅଫ ସୋର୍ସ କୁ ଯାଇକି, ଆଉଟ ଅଫ ସ୍କୁଲ କୁ ଯାଇକି ସେ ତାଙ୍କର ଫିଲୋସଫି ଟାକୁ ଦେଇଥିଲେ ଏବାଉଟ ଦ ଏଜୁକେସନ ସିଷ୍ଟମ, ଯୋଉଟାକୁ ଆମେ ତାଙ୍କ ଏଜୁକେସନ ସିଷ୍ଟମ ରେ ଦେଖିବା ଏବେ। ସେ କଣ କହିଲେ? ବୁଦ୍ଧ's real name was ସିଦ୍ଧାର୍ଥ। ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ରିଏଲ ନେମ କଣ ଥିଲା? ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ଥିଲା ତାଙ୍କ ରିଏଲ ନେମ। ବର୍ନ ଇନ ଏ ରୟାଲ ଫ୍ୟାମିଲି, ସେ ଗୋଟେ ରୟାଲ ଫ୍ୟାମିଲିରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ। ଅଫ କପିଳବାସ୍ତୁ ଇନ ଦ 6th century BC। ସେ କପିଳବାସ୍ତୁ ହଉଛନ୍ତି କିଏ? ତାଙ୍କର ପିତା। ଫାଦର ଅଫ ବୁଦ୍ଧ ହଉଛନ୍ତି କଣ? କପିଳବାସ୍ତୁ।
ठीक अछि देन कौन कहला ड्यूटीज ऑफ द टीचर बुद्धिज्म रे टीचर को ड्यूटी कौन रहिबा दरकार से कौन मेंशन करिसेंती तांको फिलोसॉफिकल एजुकेशन सिस्टम रे इन बुद्धिस्टिक एजुकेशन द टीचर वाज रिस्पांसिबल फॉर द प्रॉपर एजुकेशन एंड अपकीप ऑफ द डिसिप्लिन कौन कहले इन बुद्धिस्टिक एजुकेशन द टीचर वाज रिस्पांसिबल फॉर द प्रॉपर एजुकेशन गोटे प्रॉपर एजुकेशन पाई जने टीचर रिस्पांसिबल हवा दरकार ठीक अछि एंड अपकीप ऑफ द डिसिप्लिन से डिसिप्लिन रहबा दरकार एटा छाडी जेछने डिसिप्लिन लिखाई जे डिसिप्लिन एटा डिसिप्लिन को मेंटेन करबा दरकार he had to fulfill the need of the discipline during the education period ଯେତେବେଳେ education period ଆମର कंटिन्यू होतबो Ma'am, ଯେତେବେଳେ ପିଲାଙ୍କୁ ପଢା ହଁ କୁହନ୍ତୁ मैम आप जो कपिला वस्तु का सेता पिता ना से जोड़ी जन्म ग्रहण ନାଇଁ करते से ଫାଦର ଅଫ जगार ବୁଦ୍ଧ ना ହଉଛନ୍ତି କପିଳାବସ୍ତୁ ଫାଦର ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ନାଁ यस मैम ହଁ ଠିକ ଅଛି ସେ କହିଛନ୍ତି କି he had to fulfill the need of the discipline during the education period ଯେତେବେଳେ ଏଜୁକେସନ ପିରିୟଡ ଚାଲିଥିବ ଯେତେବେଳେ ପାଠ ପଢା ହଉଥିବ ସେତେବେଳେ ନିହାତି ଭାବରେ ଡିସିପ୍ଲିନ ମେଣ୍ଟେନ କରିବା ଦରକାର ଦେନ୍ ଆସିଲା କଣ ମେଥଡ୍ସ ଅଫ ଟିଚିଂ ର ମେଥଡ ସବୁ କଣ ରହୁଛି ଭର୍ବାଲ ଏଜୁକେସନ ଡିସ୍କସନ ଏଭିଡେନ୍ସ ପ୍ରୋମିନେନ୍ସ ଅଫ ଲଜିକ ଟୁର୍ସ କନଫରେନ୍ସ ମେଡିଟେସନ ଅଫ ସଲିଚ୍ୟୁଡ ତା ମାନେ ସବୁ କଣ ଭର୍ବାଲ ଏଜୁକେସନ ମାନେ ମୁଁ ଏବେ କହୁଛି ଆପଣ ମାନେ ଶୁଣୁଛନ୍ତି ଇଟ୍ସ ଦ ଟାଇପ ଅଫ ଭର୍ବାଲ ଏଜୁକେସନ ଜଣେ ଟିଚର ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଲାସ ରେ ମାନେ ବୁଝାଉଛନ୍ତି ମାନେ ବାय ଭର୍ବାଲ ଏଜୁକେସନ ମାନେ କହିକି ଯୋଉ ଜିନିଷଟା ଆମକୁ ଯୋଉ ଏଜୁକେସନ ଟା ଦିଆ ହଉଛି ସେଇଟା କହିଁ ଭର୍ବାଲ ଏଜୁକେସନ କହୁଛେ ଡିସ୍କସନ ମାଧ୍ୟମରେ ଯୋଉଟା କରାହଉଛି ହିଜ ଫାଦର୍ସ ନେମ୍ ୱାଜ ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ବାପା ନାଁ ତ ସୁଧୋଧନ ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାମ୍ କପିଳବାସ୍ତୁର ପ୍ଲେସ୍ मैम ଆଜ୍ଞା कपिला ମ୍ୟାମ୍ वस्तु का କପିଳାବସ୍ତୁ ଟା ତ ଗୋଟେ ଫୁଡ प्लेस ହିମାଳୟର ନା କପିଳାବସ୍ତୁ ଗୋଟେ କ୍ୟାପିଟାଲ ଆଚ୍ଛା ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି ସରି ମୁଁ ଟିକେ କନଫ୍ୟୁଜ ତାହେଲେ ହେଇଗଲି ହଁ ସୁଧୋଧନ ହଁ ତା ବାପା ବୁଦ୍ଧଙ୍କର ବାପାଙ୍କ ନାଁ ହଉଛି ହଁ ଠିକ କଥା ସୁଧୋଧନ ସୁଧୋଦନ ହଁ ଠିକ କଥା ଏବେ ମୋର ମନେ ପଡିଲା ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କ ନାଁ ହଉଛି ସୁଧୋଦନ କପିଳବାସ୍ତୁ ହଉଛି ଗୋଟେ ପ୍ଲେସ୍ ଠିକ ଅଛି ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ସୋ ମଚ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ମେଥଡ୍ସ ଅଫ ଟିଚିଂ କଣ କହିଲେ ଡିସ୍କସନ ମାଧ୍ୟମରେ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ଡିସ୍କସନ କରୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ କ୍ଲାସରୁମ ରେ ଯୋଉ ଡିସ୍କସନ ହଉଛି ସେ ଡିସ୍କସନ ରେ ଯୋଉ ଆମେ ଏଜୁକେସନ ଟାକୁ ଆକ୍ୱାର କରୁଛେ କିମ୍ବା ଶିଖୁଛେ ଜିନିଷଟାକୁ ସେଇଟା ହଉଛି ଡିସ୍କସନ ମେଥଡ ଆମେ ଟିଚିଂ ରେ ୟୁଜ କରିବା ଦରକାର କିଛି ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର ଏଭିଡେନ୍ସ ରହିବା ଦରକାର ମ୍ୟାମ୍ ଭଏସ ଆସୁନି ନା ମୁଁ ଭାବିଲି କେହି କିଛି କହୁଛନ୍ତି ତ ମୁଁ ସାଇଲେଣ୍ଟ ହେଇଗଲି ଆପଣ ମାନେ ଟିକେ ମ୍ୟୁଟ କରିଦେବେ କି ଆଇ ଥିଙ୍କ ମୁଁ ଭାବିଲି କେହି କିଛି କହୁଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଭଏସ ଏମିତି ଶୁଭୁଥିଲା ନା ଅଧା ଅଧା ମୁଁ ଭାବିଲି କେହି କିଛି କହୁଛନ୍ତି ତ ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ସାଇଲେଣ୍ଟ ହେଇଗଲି ଠିକ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଭିଡେନ୍ସ ମାନେ କିଛି ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର ଏଭିଡେନ୍ସ ରହିବା ଦରକାର ଗୋଟେ ଜିନିଷଟେ ଜାଣିବା ପାଇଁ କିମ୍ବା ଗୋଟେ ଜିନିଷଟେ ଶିଖିବା ପାଇଁ ଏଭିଡେନ୍ସ ଥିବା ଦରକାର ପ୍ରୋମିନେନ୍ସ ଅଫ ଲଜିକ ଗୋଟେ ଜିନିଷର ଲଜିକ ଥିବା ଦରକାର ଆମେ କୋଉ ଲଜିକ ରେ ଜିନିଷଟାକୁ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ ରିଜନିଂ ସଲ୍ଭ କରିଥିବେ ସବୁବେଳେ ଆମେ କହୁନା ଆମେ ଏଇ ଲଜିକ ଟା ଏଇଠି ଆପ୍ଲାଏ କଲୁ ତ ଗୋଟେ ଲଜିକ ଥିବା ଦରକାର ଗୋଟେ ଜିନିଷଟେ ଶିଖିବା ପାଇଁ ଟୁର୍ସ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ସବୁ ରହିବା ଦରକାର ଯେମିତି କି ଆମେ ଷ୍ଟଡି ଟୁର ଯାଉଛେ ଷ୍ଟଡି ଟୁର ମଧ୍ୟ ଆମେ କିଛିଟା ଶିଖୁଛେ ଟୁର୍ସ ରହିବା ଦରକାର କନଫରେନ୍ସ ମିଟିଂ ରହିବା ଦରକାର ଆମ ଏଇ ଏଜୁକେସନ ପ୍ଲାଟଫର୍ମରେ ମେଡିଟେସନ ଇନ୍ ସଲିଚ୍ୟୁଡ ମେଡିଟେସନ ମଧ୍ୟ ରହିବା ଦରକାର ମେଡିଟେସନ ମାନେ କଣ ଏକାଗ୍ରତାର ସହିତ ଆମେ ପଢିବା ଦରକାର କନସେନଟ୍ରେଟ କରିବା ଦରକାର ଗୋଟେ ଜିନିଷଟେ ଶିଖିବା ପାଇଁ
ଆମେ କନସେନଟ୍ରେଟ କରିବା ଦରକାର। ଠିକ ଅଛି। ବବିତା ବିଶ୍ୱାଳ ମ୍ୟାଡାମ ଆପଣଙ୍କର କିଛି କହିବାର ଅଛି? ମୁଁ ଏଠି 3 ରୁ 4 ଥର ମ୍ୟୁଟ ଅଲ୍ ମାରି ସାରିଲିଣି। ଆମେ କ୍ଲାସ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛେ ବୋଧେ 5 to 7 ମିନିଟ ହବ କ୍ଲାସ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଛେ। ମୁଁ 5 ମିନିଟ ଭିତରେ 3 ଥର ମ୍ୟୁଟ ଅଲ୍ ମାରି ସାରିଲିଣି। ମ୍ୟାମ୍ ତଥାପି ମ୍ୟୁଟ୍ ଆପଣ ଅଲ୍ ମାରି ଅନମ୍ୟୁଟ ଦିଅନ୍ତୁ। କରୁଛନ୍ତି। ମ୍ୟୁଟ ଅଲ୍ ମୁଁ ମାରୁଛି, ବାରମ୍ବାର ଆପଣ ଅନମ୍ୟୁଟ କରୁଛନ୍ତି। ତ ବବିତା ବିଶ୍ୱାଳ ମ୍ୟାଡାମ ଆପଣଙ୍କର କିଛି କହିବାର ଅଛି ମତେ କହିବେ, କିଛି ଡାଉଟ ଅଛି କିଛି ପଚାରିବେ? ନା ମା ଅଟୋମେଟିକାଲ ହେଇଯାଉଥିଲା। ହଁ ଠିକ ଅଛି, ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ, ଅନମ୍ୟୁଟ କରନ୍ତୁନି। ଯାହାବି ପଚାରିବାର ଅଛି ଆପଣ ଅନମ୍ୟୁଟ କରିକି ପଚାରି ପାରିବେ। ଠିକ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ କରିକୁଲମ ସିଷ୍ଟମ କଣ କଣ ରହିବା ଦରକାର ସେ କହିଛନ୍ତି। ଲାଇକ୍ ବେଦିକ ଏଜୁକେସନ, ବୁଦ୍ଧିଷ୍ଟ ଏଜୁକେସନ ୱାଜ ମେନଲି ରିଲିଜିୟସ୍। ସେ ରିଲିଜିୟନ କୁ ପ୍ରାଧାନ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ସିଷ୍ଟମ ରେ। ଇଟ୍ ଏମ୍ ୱାଜ ଟୁ ଆଟେଣ୍ଡ ନିର୍ଭନ, ଯୋଉଟା କଣ କୁହାଯାଇଛି ସଲଭେସନ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ନିର୍ବାଣ ମାନେ କଣ? ନିର୍ବାଣ ମାନେ ହଉଛି ଗୋଟେ କଣ, ଗୋଟେ ସ୍ପେସିଫିକ ଟର୍ମ ଗୋଟେ, ଯୋଉଟା କି ବୁଦ୍ଧିଜିମ ରେ ୟୁଜ କରାହେଇଛି। ଯୋଉଟା କି ମାନେ ସଲଭେସନ ଟାକୁ କଣ କୁହାଯାଉଛି, ଗୋଟେ ବ୍ରଡ ଟର୍ମ, ମାନେ ଗୋଟେ ବିସ୍ତାରିତ ଟର୍ମ ସେଇଟା ଗୋଟେ, ଯୋଉଟା କି ସ୍ପେସିଆଲ ଆମର କୋଉମାନେ ୟୁଜ କରିଛନ୍ତି, ସେ ଯୋଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନେ, ଯୋଉମାନେ ଆଜିକା ଡେଟରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନିଟି ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସେଇଟାକୁ ମାନେ କଣ ସଲଭେସନ ଟର୍ମ ଟାକୁ ୟୁଜ କରିଛନ୍ତି। ଡେସକ୍ରାଇବ କରିଛନ୍ତି, ମାନେ ଫ୍ରମ ଦ ସିନ୍, ମାନେ ସେଭ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ସିନ୍ ରୁ, ମାନେ ଗୋଟେ ଇମୋରାଲ ଜିନିଷ ଯୋଉଟା ଏଗେନଷ୍ଟ ଅଫ ଦ ମୋରାଲ, ଯୋଉଟା ଆମର ରହୁଛି ମୋରାଲ ଲ, ଆମର ଯାହା ବି ରହୁଛି ତାର ଏଗେନଷ୍ଟରେ ଯାଇକି ଯୋଉଟାକୁ ପ୍ରତିବାଦ କରିଛନ୍ତି, ସେଇ ଜିନିଷଟାକୁ କୁହାଉଛି କଣ, ସଲଭେସନ ବୋଲି କୁହାଉଛି। ଠିକ ଅଛି, ବୁଝିପାରିଲେ ସମସ୍ତେ ନିର୍ବାଣ ଆଉ ସଲଭେସନ ର ସେ ଟର୍ମର ମିନିଂ କଣ? ଏ ଦିଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ଟର୍ମ, ସେମ ପାଖାପାଖି ସେମ ଦିଟା ଯାକ, ଯୋଉଟା କି ବୁଦ୍ଧିଜିମ ରେ ୟୁଜ କରାହେଇଛି। କ୍ଲିୟର ସମସ୍ତେ? ଆଜ୍ଞା। ହଁ। ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାମ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ନେକ୍ସଟ, ମୋଷ୍ଟ ଅଫ ଦ ମଙ୍ଗସ୍ ହୋୟାର କ୍ୟାରିଂ ଅନ୍ ଦ study of teaching of Buddha and ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ସୁତ ବିହାୟ and ଦମା ଏକ୍ସେଟ୍ରା। ଦେଖନ୍ତୁ ୟା ମାନେ କଣ? ମୋଷ୍ଟ ଅଫ ଦ ମଙ୍ଗସ୍ ୱେଆର କ୍ୟାରିଂ ଅନ୍ ଦ ଷ୍ଟଡି ଅଫ ଟିଚିଂ ଅଫ ବୁଦ୍ଧ, ଯୋଉଟା କି ବୁଦ୍ଧ ଆଉ ଧର୍ମଶାସ୍ତ୍ର ସହିତ ଏଇ ସବୁ ବିଷୟରେ ଷ୍ଟଡି କରାହେଇଛି, ମାନେ ପଢା ଯାଇଛି। ବିହାୟ ମାନେ ଏଠି କଣ, ଯୋଉଟା ଲିଭିଂ ବିହାଇଣ୍ଡ ଆମେ କହିପାରିବା, ଗିଭିଂ ଅପ୍ କହିପାରିବା, ତାର ମାନେ ହଉଛି ବିହାୟ। ଆଉ ଏଠି ଦମାର ମାନେ କଣ, ଯୋଉଟା କି ହଉଛି କଣ, ତାର ମାନେ ହଉଛି ଗୋଟେ ସେଲ୍ଫ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ। ଠିକ ଅଛି, ଆମେ ନିଜକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିବା, ଆମେ କେତିକି ଲିମିଟରେ ରହିବା ଦରକାର। ସେଲ୍ଫ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଇନ ଦ ସେନ୍ସ, ଗୋଟେ ଆମେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ନେଇପାରିବା, ଆମେ ଯୋଉ ଫିଟନେସ ର ଆମେ ଯାହାବି କରୁଛେ, କିମ୍ବା ଯଦି ଆମେ ଗୋଟେ ଆଟେଣ୍ଡ କରୁଛେ, କିଛି ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଆଟେଣ୍ଡ କରୁଛେ, ଏଜୁକେସନାଲ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କିଛି ବି ଗୋଟେ ଆଟେଣ୍ଡ କରୁଛେ, କିମ୍ବା ଆମେ ଷ୍ଟଡି ଟୁରକୁ ମଧ୍ୟ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ନେଇପାରିବା। ଆମେ ଯାହା ବି କରୁଛେ, ଆମର ଗୋଟେ ସେଲ୍ଫ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରହିବା ଦରକାର, ଆମର ଗୋଟେ ପର୍ଟିକୁଲାର ଲିମିଟ ରହିବା ଦରକାର। ଠିକ ଅଛି, ହ୍ୟାଲୋ। ଏଇ ସବୁ ତାଙ୍କର କରିକୁଲମ ରହିବ। ମ୍ୟାମ୍ ସେଟା ବିନୟ ହବ ନା ବିହାୟ ହବ? ସେଟା ବିନା ବିହାୟ ମେ ବି ହବ ମୁଁ ଭାବୁଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆପଣ ମାନଙ୍କର ବୁକ୍ ଚେକ୍ କରିନି। ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ଏଇ ପିଡିଏଫ ରୁ ହିଁ ଦେଖିଛି, ମୁଁ ଭାବୁଛି କି ଏଟା ବିହାୟ ହବ। ମ୍ୟାମ୍ ଏଟା ବୁକ୍ ରେ ତ ବିନୟ ଲେଖା ହେଇଛି। ତାହେଲେ ବିନୟ ଠିକ ଅଛି, ହବ ମୁଁ ମ୍ୟାମ୍। ଆପଣଙ୍କୁ ତାହେଲେ ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ଏଟା କହିପାରିବି। ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୋ ପାଖରେ ଏବେ ବୁକ୍ ନାହିଁ, ତ ମୁଁ ବୁକ୍ ଚେକ୍ କରିନି। ଠିକ ଅଛି, ଆଉ ମତେ ଏଥିରୁ ଯେତିକି ଜଣା ପଡିଲା କି ଏଟା ମେ ବି ବିହାୟ ଲେଖା ହେଇଛି, ଆଉ ବିହାୟର ମାନେ ମିନିଂ ଟା ବି ମୁଁ ଏଇଆ ଜାଣିଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଠି ଡିସକ୍ରାଇବ କରିଦେଲି। ତ ମତେ ଏଇଟା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ କନଫର୍ମ ହିଁ କହିପାରିବି। ଠିକ ଅଛି, ଆଜ୍ଞା ଯଦି ମ୍ୟାମ୍। ବିନୟ ଲେଖା ହେଇଛି, ମେ ବି ସେଟା ବିନୟ ହିଁ ହେଇଥିବ, କାହିଁକିନା ମୁଁ
बुक टा चेक करिनी मते मो पाखरे जेहेतु बुक टा नथिला आज मु बुक चेक करिनी ए माने इंस्टेंट संगे संगे ही क्लास नउची हाँ ठीक अछि मैं आपनको नेक्स्ट क्लास रे एटा कहि देबी ଆଜ୍ଞା। हाँ हाँ देखंतु तापरे मेरिट्स कोन देला वेल ऑर्गेनाइज्ड सेंटर कहला कॉस्मोपॉलिटन सिंपल एंड गोटे सेकेंड पिला माने टिके लाइन रे रहंतु गोटे मिनिट पिला माने टिके गोटे सेकेंड हेलो वॉइस आछि पिला माने ଆଜ୍ଞା सॉरी पिला माने टिके गोटे काम थिला एटा गोटे डॉट केमती कोन म्यूट करिवे डिस्टर्ब होଉଛି ମୁଁ କ୍ଲାस ରେ। ଏଠି ବାରମ୍ବାର କହୁଛି ମୁଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହେଇଯାଉଛି ସେଥିପାଇଁ ପିଲାମାନେ ମାନେ ଜାଣି ପାରୁନ ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହେଇଯାଉଛି ମୁଁ ସେଥିପାଇଁ ମ୍ୟାମ୍ ଆପଣ ଏଠି ଅଲ୍ ମ୍ୟୁଟ୍ ବାରମ୍ବାର କରିଦିଅନ୍ତୁ। ମୁଁ ମ୍ୟୁଟ ଅଲ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ମୁଁ ମ୍ୟୁଟ ଅଲ୍ ମାରିଲେ ବି ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଅନମ୍ୟୁଟ କରିପାରିବେ ତ ମୁଁ ସେଟା ଏଇଠି ବାରମ୍ବାର ରିପିଟେଡଲି କହି ଚାଲିଛି କି ଆପଣ ମାନେ ଟିକେ ମ୍ୟୁଟ କରିକି ରଖନ୍ତୁ ଟିକେ ନାଇଁ ମ୍ୟୁଟ ମ୍ୟାମ୍ କରିକି ରଖନ୍ତୁ ପୂର୍ବ କ୍ଲାସରେ ସ୍କ୍ରିନ ରେ ଟିକେ ସେମିତି ମ୍ୟୁଟ୍ ଗାରାନ୍ତୁନି ମ୍ୟାମ୍ ଆପଣ ହଁ ଟୋଟାଲ ମ୍ୟୁଟ କୁହନ୍ତୁ ମାରିଦିଅନ୍ତୁ କେହି ବି ଅନମ୍ୟୁଟ କରିପାରିବେ ନାହିଁ କ୍ଲାସ କିଏ ଲାଷ୍ଟରେ କରିବେ। ଗାଡି ସାରିଲେଣି କେତେ ସାରା। ଆପଣ କାହିଁକି ଗାଡଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଯୋଗୁ ଆମେ ବି ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହଉଛୁ ଯଦି କ୍ଲାସ କୁହନ୍ତୁ କେହି କିଛି କହୁଥିଲେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ମୁଁ ବି ଏଠି ବାରମ୍ବାର ମନା କରୁଛି କେହି ବି ଗାରାନ୍ତୁନି କି କେହି ବି ଟିକେ ଅନମ୍ୟୁଟ କରନ୍ତୁନି ହଁ କିଛି କହିବାର ଅଛି ଆପଣ ମ୍ୟୁଟ କରିକି ଓବିଅସଲି କହିବେ ସେଇଟା ମୁଁ କହୁନି ଆପଣ ମାନେ ମ୍ୟାମ୍ ଯୋଉମାନେ ଅନମ୍ୟୁଟ୍ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ରିମୁଭ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ କ୍ଲାସରୁ। ମୁଁ ସେଟା ଜାଣି ମାନେ ହଉ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବାରମ୍ବାର କହୁଛି ଏଇଠି ଆପଣ ଗାଡେଇ ଚାଲିଛନ୍ତି ଏଇ ଡଟ୍ ଟା କିଏ ଦେଇଛନ୍ତି ମୁଁ ଏଇ ପଏଣ୍ଟ ଟା ଅର୍ଗାନାଇଜଡ ମେ ବି ଲେଖା ହେଇଛି ୱେଲ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜଡ ସେଣ୍ଟର ମ୍ୟାମ୍ ମାମା ସାହୁ ଜଣେ ଡଟ୍ ଦେଇଥିଲେ। ମତେ ଫାଷ୍ଟ ଆପଣ ଟିକେ କ୍ଲିୟର କରନ୍ତୁ କି ମୁଁ କେତେ ଥର ମ୍ୟୁଟ ଅଲ୍ ମାରିବି
ମାନେ ଆପଣ ଟୋଟାଲ ମ୍ୟୁଟ ମାରିଦିଅନ୍ତୁ, ସେମାନେ କେହି ବି ଆଉ ଅନମ୍ୟୁଟ କରିପାରିବେନି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେମିତି କିଛି ଅପସନ ହିଁ ନାହିଁ, ମ୍ୟୁଟ ଅଲ୍ ହିଁ ଖାଲି ଅଛି। ମ୍ୟାମ୍ ରିମୁଭ ସେମାନେ କଣ ଜାଣି ଶୁଣି କରୁଛନ୍ତି ସେମିତି ନା କଣ? ମୁଁ ବୁଝିପାରୁନି, ଜାଣି ପାରୁନାହାନ୍ତି ନା ଦେଖନ୍ତୁ ଅଜାଣତରେ ବାରମ୍ବାର ଟିକେ କରୁଛନ୍ତି? ଡିଷ୍ଟରବାନ୍ସ କରନ୍ତୁନି। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ପଢେଇ ଦଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ମେରିଟ୍ସ ଦେଖନ୍ତୁ କଣ କହିଲା, ୱେଲ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ଡ ସେଣ୍ଟର। ଆମର ୱେଲ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ଡ ସେଣ୍ଟର ହବା ଦରକାର, ଯୋଉଠି କି ଆମକୁ ସବୁ ଟାଇପ ର ଏଜୁକେଶନାଲ ଫାସିଲିଟିସ୍ ମିଳିବା ଦରକାର। ଏଜୁକେସନ ରେ ଆମର ଯାହା ବି ସବୁ ଦରକାର ହବ, ମାନେ କିଛି ବି ହେଲ୍ପ ହଉ, ଟିଚର ମାନଙ୍କର ଯାହା ବି ଦରକାର ହବ, ସେ ସବୁ ୱେଲ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ଡ ହବା ଦରକାର। ଯୋଉ ବି ଇନଷ୍ଟିଚ୍ୟୁଟ ରେ ହଉ କିମ୍ବା ସ୍କୁଲରେ ହଉ, କଲେଜରେ ହଉ, ଆମେ ଯୋଉଠି ବି ଏଜୁକେସନ ସିଷ୍ଟମ ଟାକୁ ଆକ୍ୱାର କରୁଛେ, ଯାଇକି ପଢୁଛେ, ସେଇ ଜାଗା ଟା ୱେଲ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ଡ ହବା ଦରକାର। ଠିକ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନେ ଯଦି ବାରମ୍ବାର ଡିଷ୍ଟରବାନ୍ସ କରିବେ, ମୁଁ ବାଧ୍ୟ ହେଇକି କ୍ଲାସ ଏଣ୍ଡ କରିବି। ମ୍ୟାମ୍ ପ୍ଲିଜ ଆପଣ ରିମୁଭ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଯୋଉମାନେ ଡିଷ୍ଟରବାନ୍ସ କ୍ରିଏଟ କରୁଛନ୍ତି। ହ୍ୟାଲୋ ହ୍ୟାଲୋ। ହଁ ମୁଁ ଦେଖୁଛି। ଆକ୍ଚୁଆଲି ରିମୁଭ୍ ବି କେମିତି ହ୍ୟାଲୋ। ହଁ କୁହନ୍ତୁ। ମ୍ୟାଡାମ ଗୋଟେ ମିନିଟ ସମୟ ଟିକେ ନେବି। ହଁ କୁହନ୍ତୁ। ଯୋଉମାନେ କି କ୍ଲାସ ରେ ଡିଷ୍ଟରବାନ୍ସ କରୁଛ, ବା ଯୋଉମାନେ ତାଙ୍କୁ ଜାଣିପାରୁଛ ଯେ କୋଉମାନେ ଡିଷ୍ଟରବାନ୍ସ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ନେମ ଟିକେ ନୋଟ କରି ରଖନ୍ତୁ। ମୁଁ ସାର୍ କୁ ଜଣଉଛି, ସେମାନେ ତାଙ୍କ ଏଗନେଷ୍ଟ ରେ କିଛି ଷ୍ଟେପ ନେବେ ଆଉ। ଠିକ ଅଛି। ଆଇଦର ସେମାନଙ୍କ ଗ୍ରୁପ ରୁ ବାହାର କରିବେ, ନହେଲେ କିଛି ଅଲଗା ଯେ ଷ୍ଟେପ ଥିବ ତା ପାଇଁ। ଟିକେ ଆପଣ ମାନେ ଗୋଟେ ମିନିଟ ଲାଇନ ମାନେ ଟିକେ ରୁହନ୍ତୁ, ମୁଁ ଦେଖୁଛି। ପିଲାମାନେ ମୁଁ ଗୋଟେ ମିନିଟ ଷ୍ଟପ୍ ସେୟାରିଂ କରୁଛି। କିଛି ସମୟ ପରେ ମୁଁ ଜଏନ କରୁଛି ହେଲା। ମୁଁ ଜଏନ ଅଛି, ଷ୍ଟପ୍ ସେୟାରିଂ କରୁଛି। ମ୍ୟାମ ଆପଣ ତାଙ୍କ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ କିଛି ଗୋଟେ ଆକ୍ସନ ନିଅନ୍ତୁ। ଆକ୍ସନ ମୁଁ କଣ ନେବି? ସେମାନେ ତ କ୍ଲାସ କରିବେନି, ତାଙ୍କ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବି ଆମେ ବି କରିପାରିବୁନି। ନା ନା ଆପଣଙ୍କ କ୍ଲାସ ହବ ଆଜି, ଏଇ ୟୁନିଟ ଟା ସରିବ। ଏଇ ୟୁନିଟ ଟା ଆଜି ସରିବ, ଆପଣ ମାନେ ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁନି। ଗୋଟେ ମିନିଟ ମତେ ଟିକେ ଟାଇମ ଦିଅନ୍ତୁ, ମୁଁ ଟିକେ ସାରଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ କଥା ହେଇକି ଜଏନ କରୁଛି। ଠିକ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାଡାମ, ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାଡାମ। ଏଇ ବବିତା ବିଶ୍ରାଳ କିଏ? ତାକୁ ଯେତେଥର ମ୍ୟୁଟ ମାରିଲା ବେଳକୁ ସେ ଅନମ୍ୟୁଟ କରିଦଉଛି। ଯାହାର କ୍ଲାସ କରିବାର ଇଚ୍ଛା ନାହିଁ, ସେ ମାନେ ଜଏନ କାହିଁ କରୁଛନ୍ତି? ସିଏ ତ କ୍ଲାସ କରୁନାହାନ୍ତି, ଆମକୁ ବି ଡିଷ୍ଟର୍ବ ଡିଷ୍ଟରବାନ୍ସ କରୁଛନ୍ତି କ୍ରିଏଟ କ୍ଲାସରେ। କରିବା ପାଇଁ ଆଉ କଣ ପାଇଁ? ସେ ବବିତା ଯୋଉ ବିଶ୍ରାଳ ତ ଘଣ୍ଟେ ଆମର ଟୋଟାଲ ପୁରା କ୍ଲାସ ଗ୍ରୁପରୁ ହବ, ଲେଫ୍ଟ ଆମର ହେଇଗଲା। ସେ ଘଣ୍ଟେ ଆମେ ଭଲସେ କ୍ଲାସ କରିବାର ଅଛି, ଏମିତି ଡିଷ୍ଟର୍ବ ହେଲେ କ୍ଲାସ କେମିତି ହବ? ପୁଣି ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି ଛୋଟ ଛୁଆ ମାନେ ସବୁ। ସେମାନେ ଖାଲି ଗୋଟେ ଫର୍ମାଲିଟି କି ପାଇଁ ଦିଟା ଜଏନ କ୍ଲାସ କରିବ ତ କରିଦଉଛନ୍ତି କ୍ଲାସ। କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ କଣ୍ଡିସନରେ। ସେମାନେ ଖାଲି କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ଫର୍ମାଲିଟି ପାଇଁ ଜାଣି କ୍ଲାସ କରନ୍ତୁ ଜଏନ ଟିକେ ସମସ୍ତେ, କରୁଛନ୍ତି, ଟିକେ ଆଉ ସମସ୍ତେ ମାନେ ମ୍ୟୁଟ କରନ୍ତୁ। ଶୁଣିବା ପାଇଁ କିଛି ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ମ୍ୟୁଟ ତମେ ମାନେ କରନ୍ତୁ କାଇଁ ଟିକେ ପାଟି କରୁଛ? ସମସ୍ତେ। ମ୍ୟାଡାମ ତ କହିଛନ୍ତି କଣ କରିବେ ବୋଲି, ତମେ ପାଟି କାଇଁ କରୁଛ? ଟିକେ ମ୍ୟୁଟ କରନ୍ତୁ ଟିକେ ସମସ୍ତେ। ହଉ, ସବୁ ପିଲାଙ୍କର ଯାହା ଯାହା ବି ଡାଉଟ୍ ଅଛି ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପଏଣ୍ଟ କହିଲ। ଜଣେ ଜଣେ କହିବ, 10 ଜଣ ସେ କୋଶ୍ଚିନ୍ କୁ ପଚାରିବନି। ଯାହାର ଯାହା ଡାଉଟ୍ ଅଛି ଜଣେ ଜଣେ କୁହ। ସାର୍ ମୁଁ ଟିକେ କହୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ, ହୁଁ କ୍ଲାସ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଲା ହୁଁ 5 to 10 minutes ଭିତରେ, 5 to 7 minutes ଭିତରେ ମୁଁ ମ୍ୟୁଟ ଅଲ୍ ବୋଧେ 5 ରୁ 7 ଥର ମାରି ସାରିଲିଣି। ହୁଁ ବାରମ୍ବାର କହୁଛି ଆପଣ ମାନେ ଡିଷ୍ଟରବାନ୍ସ କରନ୍ତୁନି, ସ୍କ୍ରିନ ରେ ଗାରାନ୍ତୁନି, କେହି ବି ଅନମ୍ୟୁଟ କରନ୍ତୁନି। ଯାହାର ଯାହା ଡାଉଟ୍ ଅଛି ଅନମ୍ୟୁଟ କରିକି ପଚାରନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ କେହି ବି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ପର୍ଟିକୁଲାର କିଛି ଜଣ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନେ କି କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି ଅନମ୍ୟୁଟ କରି ଚାଲିଛନ୍ତି। ହୁଁ।
जो पिला माने भी अनम्यूट करके डिस्टर्बेंस करूछ सेमानकु तो नेक्स्ट क्लास तुमको आ करिया को मिलिबो भी नहीं। आ तार भी सॉल्यूशन हमें आनी दबु। जो माने सब अनम्यूट करछ अनम्यूट टा एथि पय रखा हैतिला कि जो पिलार किछि डाउट रहिला से गोटे टाइप कला माने बहुत टाइम लागे सेथि पय अनम्यूट कर निज तमे डाउट टा पचारि परिबो। किंतु तमे जदी गोटे जिंस डिसिप्लिन रहया जानि न तो कोन करे से जगह गोटे क्लास तो अन्य पिला जो सेमान तो क्लास करिवे ना। तमे तो आसीच एठी बुलिया माने बीड कोर्स करिगिरी खाली गोटे चलछि तो मजा मस्ती बीड कोर्स कर दैछ पाठोडा तो मते इच्छा ही नहीं सेति क्लास डिस्टर्बेंस करछ तुम से जगह रे। जदि क्लास तुमको पसंद लागुनी क्लास करनी तुम से जगह रे। जो पिला को क्लास पसंद होउची से माने क्लास करिवे ना। या बादे मैडम आ कोन डिस्टर्बेंस करछनी पिला ने। ନାଇଁ ସାର୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସଲି ଏମିତି ହିଁ ଚାଲିଥିଲା କି ଖାଲି ଅନମ୍ୟୁଟ ହିଁ କରୁଥିଲେ କେହି ବି ଶୁଣୁ ନଥିଲେ जो ତ पिला ମୁଁ माने ସେଥିପାଇଁ अनम्यूट ବାଧ୍ୟ करछ ହେଇକି के कोन पय अनम्यूट करछ टे कहबो टिके। एबे भी मधु तमे अनम्यूट करछ आउ केते जण जणे रियलमी के यूजर सी भी अनम्यूट करछि कोन पय। हां ना तमे मोबाइल तम माने सब मोबाइल चले जान न ना कोन ना तुमको आम शिखेबू माने प्रथम क्लास शिखेबू के मोबाइल चला जाए। हाँ अरे बीईडी करने को आसछ तुम साधारण मोबाइल चले तुमको आसुन ना कौन आउ तुम भविष्य टीचर हो जो भावुच। हाँ साधारण ये तुम श्रृंखला रखी पार तुम भविष्य टीचर हम तो निजे भावुच निजक। तुम बापा माँ जो तुमको पैसा देके बीईडी एडमिशन करैछंती कौन पे एडमिशन करैछंती कि मो पिलाटी पाठ पढ़ी गोटे गवर्नमेंट चाकरी करिवो ना कि क्लास डिस्टर्बेंस करिवो। हाँ अरे आटलिस्ट आम पाई नहले निज बापा माँ तो भलसे पढ़ापढ़ी कर। जदि तुम बापा माँ पढ़ा तुम इच्छा नहीं क्लास तुम लेफ्ट हो जाओ ना। तुम पढ़ी पार्छ एति तुम भाग्य अच्छी जाओ रेलवे स्टेशन जाओ मेडिकल जाओ देखो से पिला खाया मिलूनी से जगह लोक खाया मिलूनी तुम तो बस आराम से फ्रेंड तक पढ़ी पार्छ से जगह। एटा से पिला जो मैंने डिस्टर्बेंस कर तुम जो पिला माने भल पिला से माने कथा शुणुंट। नेक्स्ट टाइम डायरेक्ट तुम अनम्यूट ऑप्शन ही आसबनी जहाँ भी जहाँ डाउट से मेसेज ही जो सार हो जो मैडम हो जो पढ़ेबे मेसेज ही तुम पचार। आउ जो किसी पिला अच्छा जो मैंने पुणी स्क्रीन गाधौंती तार भी सॉल्यूशन नेक्स्ट क्लास भी पलि आसो से डिस्टर्बेंस भी हेनी। आ जदि या बाद फर्दर डिस्टर्बेंस हो मैडम क्लास एंड कर दिंतु नेक्स्ट क्लास को सॉल्यूशन माने बाहर कर सारा पर ही क्लास हम। ସାର୍ ମୁଁ ଫାଇନାଲି ଟିକେ ମାନେ ଏମିତି ଚିଡି ଗଲି ବାରମ୍ବାର ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ହେଇକି ମୁଁ କହିଲି କି ଯଦି ନେକ୍ସଟ ଟାଇମ ଆଉ ଡିଷ୍ଟର୍ବାନ୍ସ ହବ ତ ମୁଁ ଏଣ୍ଡ କରିଦେବି। ଏବେ ବି ଗୋଟେ Realme RMX 3998 जो यूजर अच्छी एबे भी से अनम्यूट करके बसची माने मोबाइल खाली फोन किनी ना कौन मोबाइल यूज कर जान से जगह। माने जड़े दी जन पिला 200 माने 200 रु अधिक पिला डिस्टर्बेंस होचंदी तम पई। केमी तुम भविष्य गोटे टीचर हो खाली भावुची जड़े जे पढ़ुं सी भी टीचर निजे भाव तुम पाठटा पढ़ आग को जाकि तुम अन्य पिला पढ़ेब देन से जगह तुम क्लास डिस्टर्बेंस हम तुमको केमती लगे। मैडम आप स्टार्ट करूँ जदि डिस्टर्बेंस जो पिला करती क्लास को एंड कर दिंतु। ଆଜ୍ଞା ସାର୍। ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ଏବେ କହୁଥିଲି ମେରିଟ୍ସ କଣ ରହୁଛି। ଗୋଟେ ୱେଲ୍ ଅର୍ଗାନାଇଜ୍ଡ ସେଣ୍ଟର ହବା ଦରକାର କସ୍ମୋପଲିଟାନ ହବା ଦରକାର। କସ୍ମୋପଲିଟାନ ମାନେ କଣ टीचर मानक पाखरे भेराइटी टाइप ऑफ नॉलेज थिबो रिलेटेड टू वर्ल्ड किंबा हमर रियल लाइफ रे जहाँ भी सब घटुची किंबा जहाँ भी हमें करूचे किसी डिफरेंट टाइप ऑफ आइडिया थिबो ठीक अछि। तार माने होचे कस्मोपॉलिटन। सिंपल एंड ऑस्टर माने कोन ऑस्टर माने होचे स्ट्रिक्ट इन मैनर्स ये
ତାଙ୍କର ଯାହା ବି ଆଟିଟ୍ୟୁଡ ଅଛି, ତାଙ୍କର ଯାହା ବି ମ୍ୟାନର ଅଛି, ସେଥିରେ ସେମାନେ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ରହିବା ଦରକାର। ଗୋଟେ ଟିଚର ଯଦି ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ରହିବ ତାହେଲେ ହିଁ ଯାଇକି ଆପଣ ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆଗକୁ ଜଣେ ଜଣେ ଟିଚର ହେବେ କିମ୍ବା କିଛି ଜଣ ଟିଚର ମଧ୍ୟ ଥିବେ, ଆପଣ ମାନେ ଯଦି କ୍ଲାସରେ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଟାକୁ ମେଣ୍ଟେନ ନ କରିବେ ତାହେଲେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ପିଲା ମାନିବେନି। ତ ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ମ୍ୟାନର କିମ୍ବା ଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ଆଟିଟ୍ୟୁଡ ଗୋଟେ ଟିଚର ଭିତରେ ରହିବା ଦରକାର। ଆଉ ଓବିୟସଲି ସେ ସିମ୍ପଲ ମଧ୍ୟ ହବା ଦରକାର। ସିମ୍ପଲ ମିନ୍ସ ସେ ସିମ୍ପଲ ହେଇଥିବ, ଡାଉନ ଟୁ ଆର୍ଥ ହେଇଥିବ, ସିମ୍ପଲ ହବା ଦରକାର। ଦେନ୍ କଣ ହେଲା, ଟୋଟାଲ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ମାନେ ହୋଲିଷ୍ଟିକ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଆମର ହବା ଦରକାର। ଡିସିପ୍ଲିନ ଲାଇଫ, ଡିସିପ୍ଲିନ ରହିବା ଦରକାର ତାର, ଯାହା ବି ସେ କରିବ ଡିସିପ୍ଲିନ ଲାଇଫରେ ସେ ରହିବା ଦରକାର। नो पॉलिटिक्स, एजुकेशन सिस्टम रे पॉलिटिक्स हवा कथा नुहे। पॉलिटिक्स टा माने नो पॉलिटिक्स, पॉलिटिक्स हबो नहीं। आइडियल टीचर जने निहाती भाबरे आइडियल हवा दरकार, ताकि तांकोठो पिला माने किछि सिखि परिबे। ठीक अछि। डिमेरिट्स कोन कोन रहउची, ब्लो टू फैमिली, माने फैमिली ब्लो टू फैमिली माने कोन, किछिटा माने केवल फैमिली पाखकु ही जाउची, माने से जिंसटा फैमिली रिगार्डिंग रे केवल से माने रहुची। आमर फैमिली रिलेटेड रे जहाँ सब जिनस रहुची, किंबा अधिक जदि आमे फैमिली को ब्लो टू फैमिली माने कोन, आमे बेसी फैमिली को जदि प्राधान्य दबा एजुकेशन सिस्टम रे, सेटा निहाती भाबरे डिमेरिट हबो। फैमिली को प्राधान्य दबा दरकार, किंतु अधिक नुहे। आमे रियल लाइफ एग्जांपल को मध्ये आमे इंक्लूड करबा दरकार। नेग्लेक्ट ऑफ मिलिटरी ट्रेनिंग को एई तांकर बुद्धिज्म रे नेग्लेक्ट से करिसंती। बेसी माने फैमिली गुरुत्व देइसंती, मिलिटरी ट्रेनिंग को से नेग्लेक्ट करिसंती। तांकर सिस्टम रे से कोठी भी मिलिटरी ट्रेनिंग कथा कहि नाहंती। लूज एटमॉस्फेयर माने एटमॉस्फेयर एनवायरनमेंट विषय रे मध्ये से एते किछि कहि नाहंती। निजे केमते डिसिप्लिन मेंटेन करिवो सेही जिंसटा कहिसंती, किंतु जदि गोटे एनवायरनमेंट डिसिप्लिन थिबो, एबे जदि क्लासरूम टा डिसिप्लिन हेई थांता ताहले हमर अधारो अधिक पढ़ा सरंतानी। एनवायरनमेंट मध्ये डिसिप्लिन रहिबा दरकार, केवल निजे डिसिप्लिन रहिले हबो नाही, आम एनवायरनमेंट मध्ये डिसिप्लिन रहिबा दरकार। देन कोन हैला, एस्केपिज्म माने कोन, गोटे अनप्लीजेंट रियलिटी जोटा हमें कहि परिबा। प्रेजेंट नथिबो माने हमको सुहाउ नथिबो से रियलिटीटा, जदि सेही जिंसटा हबो ताहले भी हमर एजुकेशन सिस्टम ठीक रे हेई परिबोनी। तापर देखंतु हमें एनपीए पढिबा, जोटा कि हमर 1968 रे हेतिला। हेलो मैम। हां कुहंतु। मैम जो डिमेरिट रो लास्ट पॉइंट टा टिके आउथरे बुझेइबे। एस्केपिज्म माने होची गोटे अनप्लीजेंट रियलिटी माने कोन, जो रियलिटीटा हमको सुहाउ नथिबो माने आपण बुझी परुथिबे, जोटा आम पई हेई नथिबो, हमको जोटा प्लीजेंट माने हमको जोटा खुशी देई पार नथिबो, जोटा हमें खुशी रे करि परिबानी, जो रियलिटीटा को हमें एक्सेप्ट करि परिबानी खुशी रे, सेटा को हमें अनप्लीजेंट रियलिटी बोली कहिबा। जो जिंसटा हमर प्लीजेंटली हेई जाउची, हमें खुशी रे जो कामटा करि दउचे, सेते बेले हमें एजुकेशन टा को मु जदि जिंसटा को बुझौची, आपण जदि भलरे जिंसटा को बुझी दउचंती, देन सेटा आपण पे गोटे प्लीजेंट सिचुएशन हबो। जदि मु जहा बुझौची आपण माने बुझी पारु नांती, सेटा आपण मानक पे गोटे अनप्लीजेंट सिचुएशन हबो। ठीक अछि, बुझी परले तार माने होची एस्केपिज्म माने होची अनप्लीजेंट रियलिटी। ठीक अछि। बुझी परले आपण सर? आगे बुक रे तो अलगा किछि देछि। तो ताले ठीक अछि, मो बुक केथरा देखिबी। ठीक अछि, बुक मैम जेतु मो पाखरे आज नाही, मो बुक देखि नाही, मो बे बुक देखिके आपन को कहिबी। मैम टिके बुक रो पढेला भल होंता है, तो बहुत जिंस स्किप कर देछ। आज्ञा बुक रो ना ना, एटा तो मु ए बुक नोट्स रे पे ही मीनिंग पढेबी। किछि अलगा देछि। मैम बुक रे आहुरी बहुत किछि पॉइंट देछि, आपण सेठू स्क्रीन शेयर करले भल होंता। बुक रो नहीं, मते तो मु तो ए पीडीएफ रो ही माने बे पढौजी,
ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ ରେ ବୁକ୍ କୁ ରିଲେଟ କରିକି କରିପାରିବି, କହିପାରିବି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ତ ଏଇ ହ୍ୟାଣ୍ଡ ରିଟେନ୍ ନୋଟ ଯେହେତୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଦିଆ ହେଇଛି, ଏଇଥିରୁ ହିଁ ତ ପଢା ହବ। ମ୍ୟାମ୍ ଠିକ ବୁକ୍ ରେ ଅଛି, ମ୍ୟାମ୍ ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ଏକ୍ସଟ୍ରା ନେକ୍ସଟ ପେଜ କ୍ଲାସ ଟା ରୁ ଟିକେ ଚେଞ୍ଜ ରହୁଛି। ହଁ ମୁଁ ବି ଜାଣିପାରୁଛି ବହୁତ ଗୁଡେ ସ୍କିପ୍ ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖିକି ବୁକ୍ ଏଥର ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ ରୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ କହିଦେବି। ମୁଁ ପ୍ରିଭିୟସ କ୍ଲାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମଧ୍ୟ ବୁକ୍ ଦେଖିଥିଲି, ପର୍ଟିକୁଲାର ଆଜିର କ୍ଲାସ ରେ ହିଁ ମୁଁ ବୁକ୍ ଦେଖିନି, ଯେହେତୁ ମୋ ପାଖରେ ବୁକ୍ ଟା ନାହିଁ। ଠିକ ଅଛି, ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାମ୍। ପ୍ରିଭିୟସ କ୍ଲାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମିତି କିଛି ବି ମାନେ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହେଇନି ଆଇ ଥିଙ୍କ। ମାନେ ବୁକ୍ ରୁ ମୁଁ ଦେଖିଥିଲି ମିନିଂ ଟା କଣ ଅଛି କଣ ନାହିଁ, ନୋଟ୍ସ ରେ ଯାହା ଲେଖା ହେଇଛି। ମୁଁ ପର୍ଟିକୁଲାର ଆଜିର କ୍ଲାସ ରେ ହିଁ ବୁକ୍ ଦେଖିନି, ଯେହେତୁ ମୋ ପାଖରେ ବୁକ୍ ନାହିଁ, ଆଉ ମୁଁ ଆସିଯାଇଛି, ବାହାରକୁ ଆସିଯାଇଛି ଗୋଟେ କାମରେ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆଜି ଆପଣଙ୍କ କ୍ଲାସ ନଉଛି, କେବଳ ଆପଣ କ୍ଲାସ ମିସ୍ କରିବେନି ବୋଲି ମୁଁ କ୍ଲାସ ନଉଛି। ମ୍ୟାଡ଼ାମ PDF ରୁ ପଢ଼ାନ୍ତୁ, ଠିକ ଅଛି ମ୍ୟାମ୍। ହଁ ଠିକ ଅଛି, କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିବା। ଏମପି ନ୍ୟାସନାଲ ପଲିସି ଅଫ ଏଜୁକେସନ, ହଁ PDF ରୁ ହିଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ପଢା ହବ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କର କ୍ଲିୟର ଅଣ୍ଡରଷ୍ଟାଣ୍ଡିଂ ପାଇଁ ମୁଁ ବୁକ୍ ଟା ଦେଖେ, ଆଉ ସେ ଅନୁସାରେ ହିଁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଏ ତାର ମିନିଂ ଟା କଣ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ହିଁ ମୁଁ ବୁକ୍ ଦେଖିନି, ଯେହେତୁ ବୁକ୍ ନାହିଁ ପାଖରେ, ଆଉ ମତେ ଟାଇମ ବି କମ ମିଳିଥିଲା, ତ ଠିକ ଅଛି ଆଜିର କ୍ଲାସ କୁ ଆଡଜଷ୍ଟ କରନ୍ତୁ। କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଅଛି, ମୁଁ ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସରେ ସେଟା ମେକଅପ୍ କରିଦେବି, ଠିକ ଅଛି। ଆଜ୍ଞା ମ୍ୟାମ୍। ହଁ ଦେଖନ୍ତୁ, ନ୍ୟାସନାଲ ପଲିସି ଅଫ ଏଜୁକେସନ ଯୋଉଟା କି ଆମର 1968 ରେ ଆସିଥିଲା। The National Policy of Education 1968 is based on the recommendation of the Commission of 1964 to 66, जोटा कि ଆମର ଗୋଟେ 1964 to 66 ରେ जो ସେଇ ତାର ରେକमेଣ୍ଡେସନ ରେ NPE ଟା ଆମର ଆସିଥିଲା 1968 ରେ। The Commission recommended that the government of India should issue a statement on the national policy of education, which should provide guidance to the government and the local authorities in preparing and implementing educational plan. ଦେଖନ୍ତୁ यार ମିନିଂ କଣ କହିଛି, ଏଜୁକେଶନାଲ ପ୍ଲାନ କିଛି ସେ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରିଛି NPE ତାର ଥିଓରିରେ। NPE ତାର ଏଜୁକେଶନ ପଲିସିରେ ତାର କିଛିଟା ଏଜୁକେଶନାଲ ପ୍ଲାନ କୁ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରିଛି, କିଛିଟା ଗାଇଡାନ୍ସ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରିଛି ଗଭର୍ନମେଣ୍ଟ, ସରକାର କିଛିଟା ଗାଇଡାନ୍ସ ପ୍ରୋଭାଇଡ କରିଛି ଗଭର୍ନମେଣ୍ଟ କୁ, ଠିକ ଅଛି। ତ ଏଇଠି ଆମେ ଆଗକୁ ଦେଖିବା କଣ କଣ ତାର ରିଜଲ୍ୟୁସନ ରହିଛି, ତାର ପଲିସିରେ ଆମର କଣ କଣ ରହିଛି, NPE କଣ କଣ ତାର ପଲିସିରେ ରଖିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ତାର ରିଜଲ୍ୟୁସନ ଟା କଣ, ସେ କଣ ରିଜଲ୍ୟୁସନ କୁ ଆଡପ୍ଟ କରିଥିଲା। ଫ୍ରି ଆଣ୍ଡ କମ୍ପଲସରୀ ଏଜୁକେସନ, ଏଟା ସମସ୍ତେ ପ୍ରାୟ ଜାଣିଥିବେ, ଯେହେତୁ ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ ବିଡ୍ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, ବିଡ୍ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିଛନ୍ତି। ହଁ ଏଇଟା ଫାଷ୍ଟ ସେମିଷ୍ଟର ଆପଣଙ୍କର ସରିନି, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆପଣ ମାନେ ସମସ୍ତେ କ୍ୱାଲିଫାଇଂ ଏକ୍ସାମ ଆପଣ ମାନଙ୍କର ଯୋଉ ଆଗକୁ ଆସୁଛି, ଲାଇକ OTET CTET OSTET, ତା ପାଇଁ ଆପଣ ମାନେ ପ୍ରିପେୟାର କରୁଥିବେ, ସେଥିରେ NPE ଗୋଟେ ଅଛି, ତ ସେଟା ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିଥିବେ। ଫ୍ରି ଆଣ୍ଡ କମ୍ପଲସରୀ ଏଜୁକେସନ ଆମର NPE ଆଣିଥିଲା। ଦେନ୍ କଣ ରହିଲା, ଷ୍ଟାଟସ, ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ, ଏଜୁକେସନ ଅଫ ଟିଚର। ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଟିଚର ଏଜୁକେସନ କଣ ରହିବା ଦରକାର, ଆପଣ ମାନେ ଯୋଉ କ୍ୱାଲିଫାଇଂ ଏକ୍ସାମ ଦଉଛନ୍ତି, କିମ୍ବା ଏଇଟା କ୍ୱାଲିଫାଏ କଲେ ଆପଣ ମାନେ ପୋଷ୍ଟିଂ ପାଇପାରିବେ, ଯେତେବେଳେ ଆପଣ RST କ୍ୱାଲିଫାଏ କରିବେ ସେତେବେଳେ ଆପଣ ପୋଷ୍ଟିଂ ପାଇପାରିବେ, ଯୋଉ ସିଷ୍ଟମଟା ରହୁଛି। ଇମୋଲୁମେଣ୍ଟସ ମାନେ କଣ, ଯୋଉ ଆପଣ ମାନେ ପେମେଣ୍ଟ ପାଇବେ, ଯଦି ଆପଣ ମାନେ ଟିଚର ଜବ କରୁଛନ୍ତି, ତା ପାଇଁ ଆପଣ ସାଲାରୀ ତ ନିହାତି ପାଇବେ ନା, ସେ ତାର ସର୍ଭିସରେ, ମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ସର୍ଭିସରେ ଆପଣ ଯୋଉ ପେମେଣ୍ଟ ଟା ପାଇବେ, ତାର ମାନେ ହଉଛି ଇମୋଲୁମେଣ୍ଟସ। ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଟସ ରହିବା ଦରକାର, ଟିଚର୍ସ ମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଏଜୁକେସନ ରହିବା ଦରକାର, ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ସାଲାରୀ ସିଷ୍ଟମ ରହିବା ଦରକାର। NPE ର ପଲିସିରେ ସେଇଟା ମେନସନ ହେଇଛି। ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଫ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ର ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ NPE ତା ପଲିସିରେ କହିଛି। ଦେନ୍ କଣ କହିଲା, ଇକ୍ୱାଲାଇଜେସନ ଅଫ ଏଜୁକେଶନାଲ ଅପରଚୁନିଟି। ଏଜୁକେଶନାଲ ଅପରଚୁନିଟି ଯାହା ରହୁଛି ସେଟା କ୍ଲାସରୁମ ରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଇକ୍ୱାଲ ରହିବା ଦରକାର। ଆଇଡେଣ୍ଟିଫିକେସନ ଅଫ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ, ଆମେ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ କୁ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ କରିବା ଦରକାର। କ୍ଲାସରୁମ ରେ କାହାର କେତେ IQ ଅଛି, କାହାର କେତେ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଅଛି, ଆମେ ଟିଚର ହିସାବରେ ଆଇଡେଣ୍ଟିଫାଏ କରିବା ଦରକାର। ଗେମ୍ସ ଆଣ୍ଡ ସ୍ପୋର୍ଟସ, ଗେମ୍ସ ଆଉ ସ୍ପୋର୍ଟସ ସବୁ ଇନକ୍ଲୁଡ ରହିବା ଦରକାର ଆମର ଏଜୁକେଶନ ସିଷ୍ଟମ ରେ।
किंबा हमर स्कूल रूटीन रे एजुकेशन ऑफ माइनॉरिटीज सॉरी पिला माने देखो एजुकेशन ऑफ माइनॉरिटीज माने कौन आमे जो स्मॉल ग्रुप रे डिवाइड करके हमर जो क्लासरूम रे टीचिंग टा दिया होची सेटा को मध्य एनपी ही आनिथिला द एजुकेशन ऑफ स्ट्रक्चर द एजुकेशनल स्ट्रक्चर गोटे गोटे एजुकेशन जदि एई जिंसटा शिखा होचे तार गोटे पर्टिकुलर स्ट्रक्चर रहबा दरकार बोली एनपी ता पॉलिसी रे कहिची देन देखंतु कोन कहिची एनपी 1986 रे कोन कुआ हेची देखंतु द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ द नेशनल पॉलिसी ऑफ एजुकेशन 1986 एटा थिला केते 1968 गोटे थर एनपी आस्थिला देन आउ थरे केबे आस्थिला 1986 रे आस्थिला द मेन objective of a national policy of education of 1986 and program of action 1992 was to establish a national system of education implies that all students irrespective of class of caste creed sex and religion have access to education of a comparable qualities कौन कहला देखंतु तार मेन ऑब्जेक्टिव कौन 1986 रे एनपी रो कौन मेन ऑब्जेक्टिव थिला गोटे प्रोग्राम ऑफ एक्शन तार थिला 1992 रे एस्टैब्लिश हेथिला नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन टा एस्टैब्लिश हेथिला 1992 रे इंप्लाइज करथिला माने कौन करथिला ऑल स्टूडेंट इररेस्पेक्टिव ऑफ कास्ट माने कास्ट को देखा जीवनी क्रिएट माने कौन गोटे सिस्टम क्रिएट माने मध्य गोटे रिलीजियस सिस्टम ए जोटा के हम कहि परबे सिस्टम ऑफ रिलीजियस बिलीफ बोली कहि परिबा गोटे फेथ कहि परिबा जोटा गोटे विश्वास अछि रिलीजियस ऊपर रिलीजन को नेकी सेक्स हैला रिलीजन हैव एक्सेस टू एजुकेशन ए कंपेरेबल इक्वालिटी माने समस्ते इक्वल एजुकेशन पाइबे से जे कोनोसी कास्ट हेइ थांतु तांको रिलीजन जहा भी हेइ थाउ से सेक्स पुओ हेइ थाउ किबा जियो हेइ थाउ समस्त को समान एजुकेशन दिया जिवो यूनिवर्सल एक्सेस एंड एनरोलमेंट यूनिवर्सल एक्सेस मिलिबो स्टूडेंट माननकु सब एजुकेशन समान रहइबो समस्त पई आउ समस्ते एनरोलमेंट माने कोन समस्ते समान भाव रे पढ़ी परिबे एनरोल माने एडमिशन करिबा तो सेटा होची समस्ते समान भाव रे पढ़ी परिबे यूनिवर्सल रिटेंशन ऑफ चिल्ड्रन अप टू 14 इयर्स ऑफ एज 14 इयर्स ऑफ समस्त जानि चंदी कि 14 वर्ष पर्यंत समस्त को फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन दिया हेची रिटेंशन माने होची एनरोल रिटेंशन रा मीनिंग मध्ये होची एनरोल 14 वर्ष पर्यंत जो पिला चाहिबो से फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन नै परिबो ए सस्टेनेबल इंप्रूवमेंट in the quality education to enable all children to achieve essential level of learning गोटे सस्टेनेबल इंप्रूवमेंट कोन हबो इन द क्वालिटी ऑफ एजुकेशन एजुकेशन ना क्वालिटी रे सस्टेनेबल इंप्रूवमेंट हेई चलिबो टाइम वाइज सस्टेनेबल इंप्रूवमेंट हबो टू एनेबल ऑल चिल्ड्रन टू अचीव एसेंशियल लेवल ऑफ लर्निंग एटा एक्सेस करा जीवो सब चिल्ड्रन मानक पई कि समस्ते एसेंशियल लेवल ऑफ लर्निंग माने सब भल लेवल ऑफ लर्निंग समस्ते समान भाव रे पाई परिबे रिगार्डिंग सेकेंडरी एजुकेशन रिगार्ड से कोन कहैछि एनपी कोन कहैछि एनपी स्ट्रेस्ड ऑन द इंप्रूवमेंट ऑफ द क्वालिटी ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन नो एजुकेशन सिस्टम जहां भी अछि तार क्वालिटी रे इंप्रूवमेंट करिया पई कि एनपी कहैछि देन कोन आसिला वेरियस रिकमेंडेशन ऑफ एनपी 1986 एंड पीओए 1992 पीओए रो फुल फॉर्म कोन एबे संग संग कहितली कि कहि परिबे प्रोग्राम ऑफ एक्शन वेरी गुड प्रोग्राम ऑफ एक्शन हमर 1992 रे आस्थिला एनपी हमर जोटा 1986 हम एबे जोटा पढुचे एलिमेंटरी एजुकेशन नॉन फॉर्मल एजुकेशन एंड ऑपरेशनल ब्लैक बोर्ड नॉन फॉर्मल एजुकेशन माने कोन आउटसाइड द स्कूल आउटसाइड द फॉर्मल स्कूल सिस्टम हमर स्कूल सिस्टम जहां भी अछि आमे ताटो टिके बाहर को जाई कि जो जिंसटा को हमें करूचे ताको हमें नॉन फॉर्मल बोली कहिबा आउटसाइड द स्कूल जो एजुकेशन टा अपन माने पाउचंदी सेटा को हमें नॉन फॉर्मल एजुकेशन बोली कहिबा एलिमेंटरी एजुकेशन मध्ये सेथरे जाउची
ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड माने ब्लैकबोर्ड रो ऑपरेशन ब्लैकबोर्ड रो यूजेस ସେଇଟା को ମଧ୍ୟ कोन एनपीए कहिछि हाँ शारीरिक दंड सेई जिंसटा को ମଧ୍ୟ एनपीए कहिथिला कर्पोरल पनिशमेंट पर शारीरिक दंड तथापि मु कंफर्म होछि सेम शारीरिक दंड माने फिजिकल जोरा को सब दिया होछि फिजिकल पनिशमेंट तार मीनिंग होछि कोन कर्पोरल पनिशमेंट क्लियर ओमकार सर देखंतु नॉन फॉर्मल माने एठी बुझिले टू रीजनेबली लार्ज रूम्स दीटा लार्ज रूम रहिबा दरकार जोथरे कि सबो वेदर को सुटेबल होथिबो एमिति नाही जे हम गोटे क्लासरूम रे बसुचे से क्लासरूम रो कंडीशन ठीक नाही जा द्वारा कि वर्षा हेले पानी पडुची सेटा हेले आपनकर डिस्टर्बेंस हबो क्लासरूम रे तो दीटा लार्ज क्लासरूम रहिबा दरकार एनपीए ता पॉलिसी रे कहिची एटलीस्ट दीटा बड़ क्लासरूम रहिबा दरकार सबो वेदर को यूज करि परला भलिया क्लासरूम रहिबा दरकार रिसेसरी टॉयज एंड गेम्स मटेरियल हमको पाठ पढ़ाइबा पई किछिटा टॉयज रहिबा दरकार गेम्स मटेरियल रहिबा दरकार से सब मध्ये हमर यूज हुए एजुकेशनल सिस्टम रे ब्लैक बोर्ड रहिबा दरकार मैप रहिबा दरकार गोटे क्लासरूम रे किछिटा चार्ट्स रहिबा दरकार एंड अदर लर्निंग मटेरियल माने हम जो टीएलएम यूज करूचे पढ़ाइबा टाइम रे क्लासरूम रे टीएलएम रहिबा दरकार किछिटा चार्ट रहिबा दरकार हम जोटा कि पिल्ला को देखै कि बुझेइबा मैप रहिबा दरकार हम तेबे ज्योग्राफी पढौचे तो सेते बेला हम मैप देखै पढौचे आ ब्लैक बोर्ड तो रहिबा ही दरकार क्लासरूम माने ही ब्लैक बोर्ड ठीक अछि क्लियर समझते नेक्स्ट जिबा देखंतु एनसीएफ आसी गला नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 रे हिथिला करिकुलम डिजाइन हैज ए स्पेशल प्लेस among the diverse responsibilities envisaged in the character of NCERT देखंतु या माने कोन एनविसेज माने कोन मु कहि दोछि जोटा गोटे फ्यूचर इवेंट जोटा हमें कहूचे डिजायरेबल फ्यूचर इवेंट सेटा होछि हमें फ्यूचर रे हमें कोन करिबा दरकार हमें केमिति गोटे डाइवर्स वे रे गोटे डाइवर्स रिस्पांसिबिलिटी एटी जोटा कहिछि गोटे स्पेशल गोटे करिकुलम गोटे तारा स्पेशल डिजाइन करिबा दरकार जोटा कि डाइवर्स वे रे हबा दरकार डाइवर्स वे माने कोन जोटा कि सब पिल्ला बुझी पारुथिबे से जिंसटा केमिति कोन करूची एनसीईआरटी तारा प्लानिंग ता करिबा दरकार हाँ ठीक अछि आज एन अपेक्स नेशनल एजेंसी ऑफ एजुकेशनल रिफॉर्म माने सॉरी पिला माने जो सिस्टम टा कि डाइवर्स रिस्पांसिबिलिटी होबा दरकार जोटा गोटे नेशनल एजेंसी ऑफ एजुकेशनल रिफॉर्म माने एजुकेशनल रिफॉर्म हमर जहा भी रहउची तार नेशनल एजेंसी टाइप रो गोटे काम करिबा दरकार जोटा कि हमर एनसीईआरटी तार माने तार फ्लो चार्ट ता हैला कि तार प्लानिंग कोन हैला सेटा हमर से बनौची देखन तापर लिखाई छी एनसीईआरटी इज एक्सपेक्टेड टू रिव्यू द स्कूल करिकुलम as a routine activity ensuring the highest standard of rigor and deliberative openness in the process कौन कहला देखंतु एनसीईआरटी कौन एक्सपेक्ट करूची गोटे स्कूल रो से रिव्यू एक्सपेक्ट करूची को ऊपर करिकुलम आज ए रूटीन एक्टिविटी हमर जहां भी करिकुलम ता रहूची सेटा हमर रूटीन एक्टिविटी रहबा दरकार आपण माने जानिथिबे स्कूल रे जो रूटीन बना हुए वीकली रूटीन जो हमर बना हुए किंबा मंथली रूटीन बना हुए सेथरे हमर स्पोर्ट्स रो गोटे थाए किंबा गोटे प्रैक्टिकल करिवार गोटे गोटे पीरियड थाए तो सेटा कोन हमर गोटे नेशनल करिकुलम एजुकेशनल सिस्टम रे हमर गोटे रूटीन एक्टिविटी रहिबा दरकार हमर करिकुलम ता सेटा एनसीईआरटी एक्सपेक्ट करूची ensuring the highest standard of rigors and deliberative openness in the process rigors माने कोन गोटे स्ट्रिक्टनेस मध्ये रहबा दरकार
कि हाँ जदि स्पोर्ट्स अच्छी ताहले पिला माने खेलिबे, पिला माने आउटडोर गेम खेलिबे, क्लासरूम रु बाहर को आसीबे, किछिटा गेम रे इन्वॉल्व हेबे, सेथे गोटे स्ट्रिक्टनेस रहबा दरकार। तार माने होची रिगर्स एंड डेलिबरेटिव ओपननेस। ता माने कोन गोटे कंसीडरेशन माने गोटे कंसीडर करबा, डेलिबरेटिव ओपननेस माने हम डिस्कशन करबा, गोटे ग्रुप डिस्कशन करबा प्रोसेस रे। ए प्रोसेस रे हमर ए दिटा रहिबा दरकार, गोटे स्ट्रिक्टनेस रहिबा दरकार, गोटे डिस्कशन मेथड रहिबा दरकार। ए सब को एनसीईआरटी तार डेली रूटीन रे एक्सपेक्ट करूची। देन कोन कहला, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी सेटअप द नेशनल स्टीयरिंग कमिटी अंडर द चेयरपर्सन ऑफ प्रोफेसर यशपाल। प्रोफेसर यशपाल किए मते टिके कहंतु, किए जानचंदी? मैम जो 2020 हमर जो आसला से थिले चेयरमैन थिले। मैम हाँ 2020 ठीक को कथा। के कस्तूरी रंजन थिले। ना टिके जो हमर प्रोग्राम ऑफ एक्शन जो प्रोफेसर यशपाल जो आनছিলে जो एजुकेशन पॉलिसी चेंज करके आ कोन मन हेलो पिला माने, वॉइस आछि पिला माने? यस मैम। यस मैम। हाँ देखंतु कौन कहला, अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी सेटअप नेशनल स्टीयरिंग कमिटी अंडर द चेयरपर्सन ऑफ प्रोफेसर यशपाल। माने हमर जो एटा रहिला नेशनल स्टीयरिंग कमिटी रहिला, तार चेयरपर्सन माने सेटा कहा अंडर रे हेतिला? जो हमर सेते बेले जो चेयरपर्सन थिले प्रोफेसर यशपाल हमर चेयरपर्सन थिले एनसीएफ रो, तांको अंडर रे एई एनसीईआरटी रो सेटअप टा करा हेतिला। ठीक अछि, बुझिले समस्ते? आउ प्रोफेसर यशपाल हमर किए थिले कहिले? सेते बेले यूजीसी रो मध्य चेयरपर्सन थिले जेते बेले 1986 टाइम रे। ठीक अछि, एटा मते मने रखंतु, एटा क्वेश्चन आसेनी, एटा मने रखंतु। 1986 टू 1991 पर्यंत प्रोफेसर यशपाल हमर कोन थिले? यूजीसी रो चेयरपर्सन थिले, चेयरमैन थिले। ठीक अछि, देखंतु द नेशनल स्टीयरिंग कमिटी हैज 35 मेंबर। नेशनल स्टीयरिंग कमिटी जोटा हेतिला सेटा 35 मेंबर को नै के हेतिला, इंक्लूडिंग स्कॉलर्स फ्रॉम डिफरेंट डिसिप्लिन प्रिंसिपल्स एंड टीचर्स। जो माने कि डिफरेंट प्रिंसिपल माने डिसिप्लिन थिले, से माने डिसिप्लिन थिले, टीचर्स माने मध्य थिले। सीबीएसई चेयरमैन रिप्रेजेंटेटिव ऑफ वेल नोन एनजीओस एंड मेंबर्स ऑफ द एनसीईआरटी फैकल्टी। जे कि सीबीएसई चेयरमैन थिले, सी रिप्रेजेंट करूथिले आमे जोटा कि समस्त जानिचे, ते जने वेल नोन थिले, गोटे एनजीओ रो वेल नोन रिप्रेजेंटेटिव भाबरे थिले, आउ एनसीईआरटी रो जने मेंबर थिले सेते बेले। ठीक अछि, द नेशनल स्टीयरिंग कमिटी वाज रेस्पोंसिबल फॉर प्रिपेयरिंग द रिवाइज्ड एनसीईआर नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। एनसीएफ रो जो रिवाइज्ड सिस्टम टा जो आसिला, सेथेरे नेशनल स्टीयरिंग कमिटी रेस्पोंसिबल थिला, माने से प्रिपेयर करिया पई, से प्रिपेयर करूथिला जो रिवाइज्ड फॉर्म टा आसिला एनसीएफ रो, तार डॉक्यूमेंट रो प्रिपरेशन नेशनल स्टीयरिंग कमिटी करूथिला। द नेशनल स्टीयरिंग कमिटी हैड द बेनिफिट ऑफ द पोजीशन पेपर प्रिपेयर्ड बाय द 21 नेशनल फोकस ग्रुप। 21 टा नेशनल फोकस ग्रुप पई से कोन को से पेपर प्रिपेयर करूथिला, कोथि पई कि माने सेथि पई मध्य से बेनिफिट पाइछि से पोजीशन पेपर प्रिपेयर करिया पई। ठीक अछि, ये पाइछि नेशनल स्टीयरिंग कमिटी। बुझी परले समस्ते? नेशनल स्टीयरिंग कमिटी कोन आउ एनसीएफ कोन, तार देखंतु 5टा गाइडिंग
प्रिंसिपल कौन रोचे देखंतु कनेक्टिंग नॉलेज टू लाइफ आउटसाइड द स्कूल एबे ही कहली आउटसाइड द स्कूल माने से नॉन फॉर्मल एजुकेशन को तांको से सेथिरे कुहाइछि एनसीएफ रे नॉन फॉर्मल एजुकेशन को प्राधान्य दिया आइछि सेटा ही एठी लिखा आइछि पांचटा गाइडिंग भितरे फर्स्ट होछि कोन कनेक्टिंग द नॉलेज को हमें कनेक्ट करिबा टू द लाइफ ऑफ आउटसाइड द स्कूल आउटसाइड द स्कूल को जाई कि हमें लाइफ को कनेक्ट करिबा किछटा नॉलेज सेथरो गेन करिबा ensuring that learning shifts away from rote memorization learning shift करिबा rote memorization द्वारा सेथिरे कुहा हितला कोन ensuring that learning shifts away from rote memorization को हमें इग्नोर करिबा ठीक अछि rote memorization को एठी हमें इग्नोर करिबा तापरे हमें कोन करिबा लर्निंग ताकू माने हमें से अनुसार शिखिबा रोट मेमोराइजेशन माने आपण कोन बुझुछन्ती घोषिबा ठीक अछि रोट मेमोराइजेशन माने होची घोषिबा हमें बारंबार प्रैक्टिस करके जिंसडा मन रखिबा किंतु रोट मेमोराइजेशन करिबा नाही माने जिंसडा घोषिबानी enriching the curriculum so that it goes beyond the textbook हमें एनरिच करिबा माने करिकुलम टाको बढ़ेबा जहा द्वारा कि हमें बियॉन्ड द टेक्स्ट बुक को जाई कि हमें लर्निंग टाको करि परिबा जिंसडा को हमें सिखि परिबा मेकिंग एग्जामिनेशन मोर फ्लेक्सिबल एग्जामिनेशन को बेसी फ्लेक्सिबल कर देबा एंड इंटीग्रेटिंग देम विथ क्लासरूम लाइफ हमें सेटा को इंटीग्रेट करिबा माने इंटर रिलेट करिबा क्लासरूम लाइफ संगे नर्चरिंग एंड ओवरराइडिंग आइडेंटिटी इन्फॉर्म्ड बाय कैरिंग इन्फॉर्म बाय वारिंग कंसर्न माने कोन हमर आगुर जहा भी सब वार्स हे जाई छै ताकू हमें हम एजुकेशन सिस्टम रे ऐड करिबा ताकू मध्ये हमें सिखिबा विद इन द डेमोक्रेटिक पॉलिटी ऑफ कंट्री हमर जो डेमोक्रेटिक कंट्री हमर एबे भी अछि डेमोक्रेटिक पॉलिटी ऑफ कंट्री रे आगुर जो हमर वार कंसर्न सब हे जाई छै ताकू मध्ये हमें हम एजुकेशन सिस्टम रे ऐड करिबा और ताकू सिखिबा देन देखंतु एजुकेशन कमिशन कोन कोठरी कमिशन देखंतु हमर केबे आस्तेला 1964 to 66 the commission was appointed under provision of a resolution of the government of India dated 14th July 1964 एटा केबे आस्तेला 14 जुलाई 1964 रे हमरो कोठरी कमिशन आसीथिला प्रोफेसर डीएस कोठरी तांकर पूरा ना कोन के जानचंती के कहि परिबे दौलत सिंह कोठारी हाँ वेरी गुड दौलत सिंह कोठरी होची तांकर पूरा ना जे कि कोन थिले कोठरी कमिशन ना चेयरमैन थिले कंफर्म समझते आज्ञा मैम हाँ हाँ एठी लिखा है चेयरमैन यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमिशन यूजीसी रो न्यू दिल्ली वाज अपॉइंटेड न्यू दिल्ली वाज अपॉइंटेड एज द चेयरमैन ऑफ द कमिशन जेते बेले कि न्यू दिल्ली टा अपॉइंटेड हेइथला जेते बेले हमर डीएस कोठरी सेते बेले चेयरमैन थिले a higher education stage of 3 year or more for a first degree course followed by courses of varying education for the second or research degree देखंतु एटा आगु को आपण कंफर्म क्लियर हे जिबे यार मीनिंग ता कोन 3 इयर कोन पई कुहाई छै एटा हमर 3 वर्ष रो ग्रेजुएशन ता रहउची माने डिग्री कोर्स एटा देखंतु लिखा हिची मोर ऑफ द फर्स्ट डिग्री कोर्स फर्स्ट माने हमें जो डिग्री कोर्स ता करूची सेटा 3 वर्ष रो रहउची बाय कोर्सेस ऑफ भ्यारिंग जते बेले डिग्री हमें पास आउट हे जाउचे तापरे हमर भ्यारी करूची प्लस 3 परे हमें आउ जा हमें धर प्लस 3 परे के चाहिबे नर्सिंग करिया पई तांकर कोर्स पीरियड जति कि हमें जति बीडी करबा तांकर कोर्स पीरियड त सेति कि नुहे ता परे भ्यारी करबो किंतु डिग्री कोर्स ता हमर 3 इयर होची फिक्स देखंतु एटी ता परे लिखा हिची द स्ट्रक्चरल pattern recommended by the commission is commonly known as 10 plus 2 plus 3 बुझे पारले 10th पढ़ेला plus 2 then plus 3 pre school education from 1 plus 3 years
माने प्री स्कूल एजुकेशन टा केबे हमर स्टार्ट हेई थाए 4 इयर्स रो स्टार्ट हेई थाए should also be given देखंतु तळे इठी पूरा दिया हेई जाई डिटेल्स रे जनरल एजुकेशन should last for a period of 10 years ठीक अछि माने हमर जनरल एजुकेशन टा 10 इयर पर्यंत ही थाए 4 इयर ऑफ लोअर प्राइमरी माने हो हमर 1 to 4th क्लास पर्यंत 3 इयर ऑफ हायर प्राइमरी जेटा कि हमर 5 6 7th क्लास 3 इयर ऑफ लोअर सेकेंडरी एजुकेशन लोअर सेकेंडरी एजुकेशन कोटा हमर 8 9 और 10 हायर सेकेंडरी एजुकेशन शुड बी कोटा हमर फिक्स होचे 2 वर्ष 11th और 12th क्लियर समझते ही चार्ट टा कोन कोन रहिला ओके मैम देन आसला डिग्री कोर्स हमर शुड बी कोन 3 इयर देन हमर जो प्लस 3 आसला माने डिग्री कोर्स टा हमें आसला डिग्री कोर्स टा 3 वर्ष ही रहइबो देखोन तापर हैला सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन केबे हेतिला 1952 to 53 दिस कमीशन इज आल्सो नोन एज मुदेलियर कमीशन द कमीशन वाज inaugurated on 6th October 1952 हमर जो मुदेलियर कमीशन टा केबे हमर इनागुरेटेड हेतिला 6th October 1952 it submitted its report of June 1953 तारो रिपोर्ट से केबे सबमिट करथिले 1953 रे क्लियर समझते तारो एम कोन देखंतु 3 इयर सेकेंडरी एंड 4 इयर हायर एजुकेशन सिस्टम सीए तांकर एजुकेशन सिस्टम रे तांकर एम कोन थिला सेकेंडरी एजुकेशन ता 3 वर्ष रहिबो हायर सेकेंडरी एजुकेशन ता 4 वर्ष रहिबो फोकस ऑन मल्टीपर्पज स्कूल एंड वोकेशनल ट्रेनिंग तांकर से वोकेशनल ट्रेनिंग पई आ मल्टीपर्पज स्कूल पई से फोकस करथिले जो स्कूल लेके बहुत सारा मल्टीपर्पज माने कोन बहुत सारा जिंस से इंक्लूड होइथिबो वोकेशनल ट्रेनिंग माने आपण मानको म बहुत थर ए क्लास स्टार्टिंग रो कहि सारिछि प्रैक्टिकल वर्क किछ रहइबो मदर टंग एंड ए क्लासिकल लैंग्वेज मदर टंग को क्लासिकल लैंग्वेज को सी तांकर एजुकेशन सिस्टम रे इंक्लूड रखिया पे कि चाहुथिले ए माने मुदेलियर कमीशन रे देन कोन रहला फोकस ऑन एक्टिविटी बेस्ड मेथड एंड प्रोजेक्ट मेथड से एक्टिविटी बेस्ड मेथड माने कोन जो वे रे एक्टिविटी थ्रू रे से लर्निंग करिया पे कि तांकर एजुकेशन सिस्टम रे कहिसंती प्रोजेक्ट मेथड रे आ एक्टिविटी मेथड रे लर्निंग ता बहुत इजी हो जाय थाए एटा आपण माने समस्त जानि थिबे क्लासरूम रे बे कोहा होचे कि आपण माने बे देखिथिबे क्लासरूम सॉरी क्लास रो बुक्स रा देखिथिबे सब बही रे ओडिया रो सब बही रे देखिथिबे खाली तुम पई कार्य माने तार माने कोन एबे चाहउछने कोन पिला माने एक्टिविटी थ्रू रे पाठडा पढंतु ठीक अछि एक्टिविटी माने गोटे एक्टिविटी देइथिबो एई एक्टिविटी रो पिलाडा कोन सिखिथिबो सेटा लास्ट रे लिखाइथिबो हो कि नै के देखिछन्ती कि नै निहाती भाबे आपण मन भितरु केही भी टीचर थिबे हां तुम पई कार्य बही सारा आपण माने देखिबे तुम पई कार्य तार मीनिंग कोन तार एम कोन रहउची द सीए एक्टिविटी थ्रू रे पिला को शिखेबा पई चाहूची एक्टिविटी कर देले कोन पिला जते प्रैक्टिकल टा करि दोउचन निजे ताले से जिंसटा केबे भूलिबेनी माने तांको पई कष्ट होई जो भूलिबा आमे जते जिंसटा घोसी के मन रखिबा बुझी के मन रखिबा आ करि के मन रखिबा ए तीनटा अंगर डिफरेंस अछि कि नै पिला माने कहबे जदि आपण माने गोटे जिंसटा घोसी थिबे देन बहुत जल्दी सेटा भूली जिबे जते बुझी थिबे देन टिके मन रहिथिबो आउ जते बुझी के जिंसटा को करि के मन रखिथिबे सेटा आपण माने भूलिबेनी बहुत कष्ट हबो भूलिबा पे ठीक अछि तापर देखंतु यस राधा कृष्ण कमीशन केबे आसीथिले हमरो 1948 49 तांकर चेयरमैन किए थिले सर्वपल्ली राधाकृष्णन ऐसे किए आपण मन जानछन ना नहीं आज्ञा मैम केबे हमें तांको पूजा करछो टिके कहिले सेप्टेम्बर हां कोथि पई करूचे मैम टीचर्स डे रे यस टीचर्स डे रे समस्त जणे जणे टीचर एटा तो निहाती जानिथिबे त से तांकर राधाकृष्ण कमीशन रो चेयरमैन किए थिले सर्वपल्ली राधाकृष्णन दिस कमीशन आल्सो नोन एज यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन राधाकृष्णन कमीशन टा अदरवाइज नोन एज कोन यूनिवर्सिटी एजुकेशन कमीशन इट सजेस्ट फॉर यूजीसी माने से हमर जो यूजीसी रा फुल फॉर्म के कहि परिबे एठी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यस वेरी गुड हां वेरी गुड
सी सजेस्ट करथिले यूजीसी पई यूजीसी करिकुलम टाको से स्टार्ट करिया पई कि से यूनिवर्सिटी ग्रांट कमिशन स्टार्ट करिया पई कि राधाकृष्णन कमिशन ही सजेस्ट करथिले द सिस्टम ऑफ ग्रेस मार्क शुड बी abolished. देखंतु जो ग्रेस मार्क रो सिस्टम टाको शुड बी abolished माने से बंद करिवा पई कि चाहिथिले ग्रेस मार्क रो सिस्टम रहिबो नाही all universities must have hospital and health service सब यूनिवर्सिटी रे हेल्थ सर्विस रहिबा दरकार हॉस्पिटल रहिबा दरकार हमरो प्राइमरी ट्रीटमेंट पई त हमर रहिबा दरकार ना निहाती आपण माने जानिथे फास्ट एड बॉक्स हमरो सब इंस्टिट्यूट मानन करे थाए सेमिति से कहितले कि हमरो सब यूनिवर्सिटी रे गोटे हॉस्पिटल रहिबा दरकार गोटे हेल्थ सर्विस रहिबा दरकार the standard of success at the various examinations should be uniform in all universities सब यूनिवर्सिटी रे कोन रहिबा दरकार यूनिफॉर्म रहिबा दरकार एग्जामिनेशन सिस्टम टा बुझी पारले समस्ते देन देखंतु हंटर कमिशन केबे आसीथिला 1882 ऑन फेब्रुअरी 3 1882 3 फेब्रुअरी 3 फेब्रुअरी 1882 रे हंटर कमिशन वर आसीथिला लॉर्ड रिपन कम टू इंडिया सेते बेले कि हमरा लॉर्ड रिपन इंडिया को आसीथिले ही वाज द गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया सेते बेले से गवर्नर जनरल थिले इंडिया रो he appointed the first Indian education commission with Mr. William Hunter as the chairman से कहा को अपॉइंटमेंट करथिले मिस्टर विलियम को एजुकेशनल फर्स्ट इंडियन एजुकेशन कमिशन भाबरे से अपॉइंटमेंट करथिले एंड हंटर को चेयरमैन हिसाब रे अपॉइंटमेंट करथिले he was a member of viceroy's executive council आउ से किए थिले माने हंटर जे से किए थिले वाइसरॉय थिले कोथरा एग्जीक्यूटिव काउंसिल रो देयरफॉर इट कम टू बी पॉपुलरली नोन एज हंटर कमिशन सेथे पई ए कमिशन रो ना सेते बेले पॉपुलरली कोन हे गला माने समस्त कोन जानले हंटर कमिशन बोली जानले क्लियर समस्ते तापर देखंतु प्राइमरी एजुकेशन कोन रहउची द मीडियम ऑफ प्राइमरी एजुकेशन कल्याणी किछि कहया पई चाहुचंदी आपण काहे कि गारौचंदी देखंतु क्लास सरीला क्लास स्टार्टिंग रो सेम डिस्टरबेंस हैला एबे क्लास सरुची तो किछि भी डिस्टरबेंस करंतु नाही प्राइमरी एजुकेशन सिस्टम हमरा कोन रहउची देखंतु द मीडियम ऑफ प्राइमरी एजुकेशन शुड बी इंडियन लैंग्वेज और वर्नाकुलर माने इंडियन लैंग्वेज रो हवा दरकार वर्नाकुलर माने कोन जोटा हमरो ऑर्डिनरी माने हमरो जो नॉर्मल पीपल माने हमरो जो लैंग्वेज को जो स्पोकन लैंग्वेज हमरो जो यूज करूचंदी माने लोकल लैंग्वेज सेटा को हमें कहबा वर्नाकुलर लैंग्वेज ठीक अछि गवर्नमेंट शुड मेक ए कांस्टेंट एफर्ट फॉर प्रोग्रेस एक्सपेंशन एंड डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी एजुकेशन गवर्नमेंट कोन करूची कॉन्स्टेंटली एफर्ट दोची केमिति प्रोग्रेस हे परिबो केमिति एजुकेशन सिस्टम का एक्सपांड हे परिबो केमिति विस्तृत हे परिबो से सिंसटा केमिति प्राइमरी एजुकेशन डेवलपमेंट आनी परिबो गवर्नमेंट तारो चेष्टा करूची प्राइमरी एजुकेशन शुड एम एट स्प्रेडिंग पब्लिक एजुकेशन प्राइमरी एजुकेशन रो एम कोन पब्लिक एजुकेशन को स्प्रेड करिवो and also the preparing the student to enter into higher education को एंट्री करबा पई चिल्ड्रन मानको को प्रिपेयर करिवो प्राइमरी एजुकेशन रो एम होची सेटा देन कोन कहला कमिशन also suggested establishment of the training institution कमिशन माने हंटर कमिशन कोन करिवो सजेस्ट करिवो कि हमको माने कोन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट एस्टैब्लिश करिवा पई हंटर कमिशन सजेशन करिवो देन कोन कहूची द टीचर शुड बी प्रॉपर्ली ट्रेन्ड टीचर जने प्रॉपर्ली ट्रेन्ड होबा दरकार भलो से ट्रेन्ड हेइथिले ही से पिला मानन को भलो से पढाई परिबो ठीक अछि हमर यूनिट 2 आज सरी गला आ मु एबे भी आउ थरे भी कहूची
भूल समस्तଙ୍କର ହେଇଥାଏ and I agree with today's class माने कोन मोर किछिरा मिस्टेक ହେଇची and I consider for that mistake ठीक अछि नेक्स्ट क्लास रो से मिस्टेक हबो नाही मु चेष्टा करबी हबो नाही अब आज मो पाखरे बुक नथिला मु सेति पई रिलेट करिके किछि भी करि पारली माने रिलेट करिके पढै पारलिनी पीडीएफ रो ही आपण मानको क्लास हबो किंतु मु बुक देखे मु बुक देखिबी नेक्स्ट क्लास रो के कोन कहउछन रे देखि दवा मैम अच्छा ठीक अछि मु कहि देबी हां कहंतो मैम टिके ए नोट्स टा टिके शेयर करथिले इतांता हमें पाई परिनो ए पर्यंत ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ପ୍ରିଭିୟସ କ୍ଲାସ ରେ କହିଥିଲି ଆପଣ ମାନେ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ସାର୍ କି ମ୍ୟାଡାମ ଯିଏ ବି ମାନେ ଆପଣ ଯୋଉଠି ବି ଆଡମିସନ କରିଛନ୍ତି ଟିକେ ତାଙ୍କୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିବେ କରିନଥିଲେ ମାନେ କଥା ହେଇନଥିଲେ मैम कहिथिले कि कोन मु जानिनी किंतु सार गोटे पठेइथिले बाकी से नोट्स सहित ए नोट्स रो किछि भी सिमिलर ଗ୍ରୁପ ରେ ଅଛି ଜଣେ କହୁଛନ୍ତି କି ଗ୍ରୁପ ରେ ଅଛି मैम से को ग्रुप रे अछि मु भी जानि परनी हम तो एकेयू बैच रे नाही सेटा ଆଚ୍ଛା ମତେ ତ ମ୍ୟାଡାମ ଜଣା ନାହିଁ ଶୁଣନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡାମ ମତେ ତ ଗ୍ରୁପ ରେ ଅଛି ଶୁଣନ୍ତୁ ମ୍ୟାଡାମ ରିसेंड करिवे कि ନିଶ୍ଚୟ ठीक अच्छे आपण मानकर जहाँ भी माने नोट्स रिलेटेड जहाँ भी प्रोब्लेम रोचे सेटा आपण माने टिके आपण माने जोठी एडमिशन करिसेंती से इंस्टीट्यूट रो सार कि मैडम को सहित କଥା हेइ जांतु ठीक अछि अच्छे कहउछन्ती पिला माने सेमानक पाखरे जदि आपनक ग्रुप रे नाही त आपण माने କଥା हेइ जांतु ठीक अछि मैम ए ग्रुप रे ही छडा है पीडीएफ हां ठीक अछि आपण माने शेयर करिवे देखि देबे मैम गोटे डाउट थिला हां टिके कहंतु जल्दी एक्चुअली बहुत लेट हे गलानी कहंतु आज्ञा आज्ञा मु कहूଥିଲି कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू रे हम जति आपको नोट्स टा प्रेफर करबो सेटा ठीक हबो या फिर हमको बुक भी प्रेफर करिया पे पड़ियो ना ना आपण नोट्स प्रेफर करंतु आपण मानक पे बेटर आपण नोट्स प्रेफर करंतु काहे कि ना आपण मानक एग्जाम रे मु एबे भी बारंबार रिपीटेडली कहूची से जिंस आपण को पूरा पर्टिकुलर हेडिंग सब पूरा करेक्ट लिखिबार अछि ठीक अछि आपण सब भूली जातो हेडिंग भूलिबेनी आ आपण मानक एथि पई मु बुझौची जिंसटा कि आपण माने ओडिया रे बुझे देले कोन आपण मानक इजी हबो एग्जाम रे लिखिबा पई जानि चंती आपण मानक बहुत लिखिया पई पड़िबो एग्जाम रे हां कि ना आज्ञा हां वाइ जे गोटे बीडी रो ये कोन आपण माने पेज फिल अप करिवे हां कि नहीं तो आपण माने कोन हेडिंग गुरा सब मने रखिबे जिंसटा ता भितरे कोन रहूची आपण मानक डिटेल्स रे ओडिया रे पूरा बिट बाय बिट ओडिया रे एवरी वर्ड रो ओडिया आपण मानक कहि कहि आपण मानक बुझौची एथि पई कि आपण माने ओडिया रे बुझे देले कोन आपण मानक इजी हबो लिखिबा पई ठीक अछि आपण नोट प्रेफर करंतु पारुचंती जते बुक रो देखंतु बुक रो देखिबाडा मु मना करिबिनी केबे भी बुक पढंतु किंतु नोट प्रेफर करंतु ओके मैम थैंक यू ओके मैम ठीक अछि क्लास को एंड करिबा तो नेक्स्ट क्लास रो ठीक है काइंडली केहे भी डिस्टरबेंस करिवेनी आज अजथा बहुत टाइम वेस्ट हे गला ठीक अछि समस्तଙ୍କର काम अछि मोर भी काम अछि आपण मानकर भी काम अछि आपण माने भी प्लानिंग करथिबे मे भी क्लास सरला पर आपण किछोटा पढिबे कि किछोटा करिवे तो जदि क्लास टा करा होची आपण माने ଟିକେ सिंसियरली क्लास टा को करंतु ठीक अछि विदाउट एनी डिस्टरबेंस मैम हां कहंतु ଟିକେ जल्दी कहंतु सर मैम जो सिलेबस टा जो रिवाइज सिलेबस हिसाब रे पीडीएफ टा बनाई ना फोन अच्छा मु तो जानिनी मे भी बना हेथिबो मु जाननी मु आपन कंफर्म है कि नेक्स्ट क्लास रे कहबी काहे कि ना मैम हंटर कमीशन टा ए जो यूनिट 2 रे नाही तो मैं पता नहीं अच्छा ठीक अछि स्किप करंतु मु देखि देबी ताले ठीक अछि आज्ञा मैम ओके ठीक अछि क्लास को एंड करूची गुड नाइट टू ऑल थैंक यू गुड नाइट मैम गुड नाइट